Unboxing tayo guys. Ito. Yan. Unboxing natin. Yun. Yan. Boxer. Shirt to yun. Large. Yes. Ganda. TikTok lang to. Mura lang to. TikTok. TikTok natin ito guys ha. Ganda di ba? Astig no? Mura lang. 200 plus lang to bili ko eh. Eh may promo. Di ba? Tama. Di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, di ba? 6. Oh, 6 na ganito. Ayos. Kaya kasi nyo guys, order na kayo nito. Lalagay ko yung dyan yung link, ha? Para ano. Ganda to, the best to. Okay na okay to. Tatry din natin sa bahay pagdating. Bukain ko to. Yes, bye-bye. Thank you.